Son? Baha. Ay putay na, baha. Ano naman to? Ito mga ginagawa namin dito mga pre. Baha to, binaha. Baklas lahat kasi tingnan yung mga module. Si pare, helping the Filipino guy. Pare. Pare. Filipino all good, someone not good. Yeah. Elvin, good ha? Good. Good. Filipino, someone good, sometimes not good. Ayan, dalawa sila. Nixon at saka si pare. Pare helping the Filipino guy. Ayan o. Removable carpets ha. That's right. Ganito sa Australia mga pre, tulungan lang. Ayan o. Tanggal lahat ng carpet yun. Ayan o. Ganito trabaho namin mga pre. Mata pare. Kala